title for today, carne versus espíritu. flesh versus spirit. Espíritu contra carne. Spirit versus flesh. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por Father esta God, we palabra, give you thanks for Padre. your word. Sé tú dirigiendo, Señor, Let it be you esta leading palabra, this Señor, word. y declaramos que eres tú moviéndote alrededor de tu pueblo, Señor. And we know that it's you moving through your people. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, Father. Amén. Amen. Le invito a que abra la Biblia en el libro de Gálatas Let's go to the book of Galatians 5:16. 5:16. Créame que muy poco Let me tell you, very few se habla en las iglesias de esto. it is spoken in the churches, Mucho más en las iglesias que solo hablan de prosperidad. and even less in the churches that only speak about prosperity. Por una o diversa razón, For one or another reason, por no lastimar la sensibilidad de las personas, to not hurt anyone's feelings, no se habla mucho de esto. it is not spoken too much about this. Pero es la palabra de Dios, mi hermano. But it's the word of God, my brothers and sisters. Esto es la palabra de Dios. So the word of God, Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. we're going to read what the word of God says. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, The letters from the Apostle Paul to the Galatians, Gálatas 5:16. 5:16, Galatians Dice 5:16. así la bendita palabra de Dios. Yo voy a leer del 16 I'm reading from 16 hasta el 18, los primeros dos versículos, y de ahí Brian los va a leer. up to 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto, ¿sabe qué? Dice, se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Galatians 5:16 to 18 says the name of the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so they are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amén. Amen. Todo cristiano, hermano, Every Christian, brothers and sisters, luchamos a diario con esto. we fight daily with this. Imagínense que hay dos lobos dentro de nosotros, Imagine así como está ahí. there's two wolves within us, Hay una just like you see lucha up there. interna There's an internal en battle nosotros, within us. desde que usted se levanta Since you wake up hasta que usted se duerme. up until you fall asleep, Todos luchamos. we all fight Una pelea dentro de nosotros, a battle within each other, carne within ourselves, versus espíritu. flesh versus spirit, Pecado contra el espíritu del Señor. flesh versus the spirit of the Lord. Y el apóstol Pablo And Apostle Paul aquí nos habla de eso. speaks to us about this Él here. dice que no satisfagamos los deseos de la carne, He porque says, dice que estos deseos son contra el espíritu. he says we should not gratify the desires of our flesh because this is against the spirit. Así que es una lucha interna So it's an internal battle que todos pasamos por ahí. that we all go through it. Y después da una serie, más adelante el apóstol Pablo And then further down, if we keep reading, dice, y manifiestas son las obras de la carne, el 19, and the que act- son, and y the acts of empieza a the flesh are enumerarlas, obvious. And he starts y empieza a saying what they enumerarlas. are. Empieza a hablar de diversos tipos de pecado. And he starts talking about diverse types of sin. Y es muy claro el apóstol Pablo, hermano. And it's very clear what the Apostle Paul is saying. Sin duda alguna, Without a doubt, si el apóstol Pablo estuviera ahora, if Apostle Paul was here today, todos los grupos que se han levantado hoy día all the groups that have risen up nowadays, lo hubiesen acusado ya they would have already accused him de homofóbico, of being de homophobic, intolerante, of intolerant, de machista, of being sexist, etcétera, etcétera. etc., etc., etc.
Yo no entiendo. I don't understand, Y estoy hablando dentro de la iglesia. and I'm speaking about within the church. Iglesias que se han levantado. Churches that have risen up, Pastores que se han declarado homosexuales abiertamente. pastors that have declared themselves homosexuals, Y han unido sus vidas a otro hombre. and they have united their lives with another man, Y siguen pastoreando. and they continue to pastor. Y esta iglesia está ahí. Tienen gente. And that church is there, and it has people. Y ellos dicen y hablan del amor de Dios. And they speak about the love of God. Y meten a Dios And they put God en su pecado. in their sin. Y yo digo, la palabra es clara y concisa, hermano. And I say that the word is very clear and very concise. Están viviendo en su deseo de la carne, They're living in their flesh and their desire, no en el espíritu. not in the spirit. Eso no tiene nada que ver con Dios. That has nothing to do with God. Eso tiene todo que ver con Satanás. And it has everything to do with Y es así Satan. de claro. And it's very clear. Dice aquí, It says here, la Biblia menciona muchas acciones y actitudes. La Biblia menciona the the Bible says a lot of actions, muchas acciones y actitudes many actions and attitudes, específicas specific, que son buenas o malas. that are good or bad. Y te voy a dar esta lista. I'm going to give you this list. Te voy a hablar de los vicios que habla la palabra de Dios. I'm going to talk, and I'm going to show you the bad habits that the Bible talks about. Inmoralidad sexual, Sexual immorality, lascivia, impurity, lujuria, debauchery, hostilidad, hostility, peleas, fighting, celos, jealousy, enojo, anger, ambición, ambition, egoísmo, egoistic, discordia, discord, soberbia, pride, envidia, envy, homicidio, homicide, idolatría, idolatry, hechicería, witchcraft, borrachera, drunkenness, fiestas desenfrenadas, nonstop partying, estafa. uh, Aquel que estafa con dinero, aquel que estafa al hermano, aquel que estafa al prójimo. he who steals from another, Adulterio, adultery, homosexualidad, homosexuality, avaricia, robo y mentira. stealing and lying. O sea, la Biblia habla de la homosexualidad claramente, hermano. So the Bible speaks about Y si homosexuality se va a ir very más clearly. atrasito, And if you go en even Primera de more, Corintios 6:9, in 1 Corinthians, sigue hablando el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo sigue hablando ahí a los corintios y dice, 6:9, 1 Corinthians 6:9, dice la bendita palabra de Dios. Primera Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor the idolaters, neither adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greed, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Amén. Amen. Estoy poniendo un ejemplo de la homosexualidad. I'm putting just an example of Pero no estoy homosexuality. diciendo que su pecado es más grande que el de un estafador. But I'm not saying that your sin is more bigger, En lo que me enfoco or that es en sin los is bigger, cristianos bigger than being a swindler. que empiezan a usar But sus excusas I'm talking about Christians that start using their excuses, y empiezan a decir que Dios ya tolera esto. and they start saying that God already tolerates this. Cuando aquí la palabra de Dios es clara y concisa. When the word of God here is very direct and very concise. Dice que esos son los deseos de la carne. It says that those are the what the flesh wants. Que todo aquel que lo practica That he who practices this no heredará el reino de Dios. will not inherit the kingdom of God. ¿Sabe que el apóstol Juan, You know the apostle John en primera de Juan, dice
And 1 John says, 1 Juan 3:6, 3:16, él dice 3:6, que todos los que practican pecado says, all who practice sin son del diablo. are of the devil. O sea, él no se anda por las ramas, hermano, So he's not feeding around the bush, como decimos muchas veces. like most of us say. Él dice, todo aquel que practica pecado es del diablo. He says, he who practices sin is of the devil. Así de fácil y sencillo. That easy, that serious, that. Pero él dice, But he para says, eso apareció el Hijo de Dios. that's why the Son of God Para appeared, deshacer todas las obras del diablo, hermano. to take away all the doings of the devil. Y eso, ¿sabe qué? And you know what? Mire, yo me lo imagino I como un imagine río, like a river, aquel que contaminan el agua. he who contaminates the water. Hace años parece que alguien contaminó el río Hudson en A couple Nueva of years York, ago, I que think tiraron algo, algún tipo de someone líquido y se contaminated contaminó. the Hudson River. Entonces nadie podía ir y tocar esa agua. So no one could go and Los touch the peces water. murieron. The fish died. Y todo lo que estaba alrededor moría. And everything that was around Estaba it would die. contaminado. It was contaminated. Cuando usted y yo nacimos, producto de un pecado, cuando usted y yo nacimos, When you and I were born, ya nacimos contaminados por el we pecado. were born already contaminated with sin. Pero ¿sabe algo? But you know something? Jesús Jesus. es el filtro. It's the filter. Su sangre His blood nos limpia de ese pecado. cleanses us of that sin. Así que aquel río So that river, lo limpiaron. they cleaned it. Tuvieron que limpiarlo, usar un filtro. They had to use a filter. El ser humano es lo mismo, hermano. Same way with humans. Necesitamos a Jesús para poder ser limpios. We need Jesus so that we could be clean. No so hay we otro que cleansed. pueda limpiar tu vida There más que is nobody Jesucristo else other than Jesus that could clean your con life su sangre preciosa. with his precious blood. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario That blood that Jesus dropped nos on the cross of the limpia Calvary de todo pecado. cleanses us of all sin. No hay otra manera, hermano. There is no other way. Aunque busquemos muchas, no hay otra. Even if we may look Aunque nos for many other justifiquemos, no hay ways, otra. even if we try to justify ourselves, there is La no única other. manera de yo ser limpio The only way I could be cleansed, no es justificándome, it's not justifying es myself. viniendo a los pies del Maestro. It's going to the feet of the Es Master. diciendo, perdóname, Jesús. It's saying, forgive me, Jesus. Te he fallado, I have failed you, pero estoy aquí arrepentido. but I am here Jesús forgiven. vino a eso, hermano, That's what Jesus came a for. deshacer las obras de Satanás. To get rid of the doings of the ¿Sabe que la devil. Biblia, ahí el apóstol Pablo continúa Apostle Paul continues here, y enumera And he- enumera el fruto del Espíritu? but then he starts talking about the fruits of the Spirit. Y ahí en ese fruto del Espíritu hay 9 cualidades And there's 9 qualities there que usted y yo debemos tener. that you and I have to have, that we must have. No es fácil, claro que no es It's fácil. not easy. Of course it's not. Esas son virtudes. Those are virtues. No dice fruto del Espíritu. It doesn't say fruit of the Spirit. Habla en singular, dice el fruto del Espíritu. It's singular. El It's fruto del fruit Espíritu. of the Spirit. Y enumera 9 cualidades And enumerates 9 qualities que todo cristiano debe tener. that all Christians must have. Y empieza con el más importante, And he starts off with the most important one, con el amor. with love. ¿Por qué el más importante? What's the most important? Porque si usted tiene amor, Because if you have love, de ahí se ramifican todos los demás. from there all the other ones start to come into play. Y no le estoy hablando de un amor condicionado. And I'm not talking about a conditional love. Yo siempre digo, amar al hijo es fácil porque es mi hijo. I say loving my child is easy because he's my Es child. un amor condicionado, It's a conditioned love porque es parte de mí. because he's part of me. He is me. Amar al ser querido es fácil. Loving your loved one is easy. Lo difícil es amar al enemigo. The hard thing is loving your enemy. De ese amor yo te hablo. That's the love I'm talking about. De ese amor es el que yo te hablo hoy. That's Del the que love habla I'm aquí talking to la you about Biblia. today, the one that the Bible speaks Ese amor about. es un amor ágape. That's a love that's agape. Un amor A love, como solo Dios nos lo puede dar. that love that only God could give us. Ese amor lo podemos adquirir solamente a través del Espíritu Santo. That love we could only get by the Holy Spirit. Hermanos, Brothers and en esta sisters, lucha interna in this internal battle que hay dentro de nosotros, that's in us, porque no venga y me diga que no la hay. because Desde there's que not a nos day that we don't levantamos, have it. hay Since una we wake lucha up, interna. there's internal battle.
El cuerpo lo que quiere es pecar. What the body wants, what the flesh wants is to sin. Pero el Espíritu Santo que mora ya en But nosotros, the Holy Spirit that is within us already, Él está ahí. He is there. Él es el que nos ayuda. He's the one that helps us. Hermanos, Brothers, sisters, solo no puede. you can't do it alone. Solo es con la ayuda del Espíritu It's Santo. only with the help of the Holy Spirit. Para eso Jesús dejó su Espíritu. That's why Jesus left His Spirit Para que here, nos ayude en nuestro diario caminar. so He could help us in our daily walk. Hermanos, ¿saben lo que es el fruto del Espíritu? Do you know what the fruit of the Spirit is? El carácter de Cristo en nosotros. The character of Christ in us. Estas nuevas cualidades o virtudes que dice ahí, These 9 qualities or virtues that are there, las tenía el Maestro the Master had them, o las tiene el Maestro. or He has them. Él no nos está pidiendo algo que Él no tenía. He's not asking us something that He didn't have. Todo lo que está ahí, Everything that's there, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, love, patience, benignity, Él lo demostraba. faith, He showed it. Y la Biblia dice que usted y yo, si somos hijos de Él, And it says that if we're children, His children, tenemos que anhelar ese fruto del Espíritu. we need to want that fruit of the Spirit. ¿Sabe que hacemos resoluciones de fin de año? Yo siempre hablo de esto. You know, we do resolutions at the end of the year. Let's talk about this. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, Well, how much times do we say, Father, yo quiero tener tu fruto? I want to have your fruit. Que esa sea mi resolución de año. That may be my resolution this year. Son todos en uno. It's all in one. Por supuesto que hacen diversas cosas. Obviously, they do diverse things, Y no es fácil. and it's not easy. Si alguien se para aquí y dice eso es bien fácil tenerlo, If someone comes up here and says this is easy to have, miente. they're lying. Pero es un proceso. But it's a process. Cuando eso es el madurar del cristiano, hermano. That's the maturing of the Christian, brothers and Tener el sisters. fruto del Espíritu es un cristiano que va madurando en Dios. Have the fruit of the Spirit is a Christian that's maturing in ¿Y God. cómo yo adquiero este fruto? And how do I acquire this fruit? A través de mi relación con Dios. Through my relationship with God. Jesús dijo, lejos de mí nada pueden hacer. God says, far from me, there's nothing you could do. Lejos de Él no podemos, hermano. If we're far away from Him, there's nothing that we could do. ¿Sabe por qué? Dice la palabra, dice ahí el apóstol Pablo, contra Apostle estas Paul cosas says, against these things, no hay ley. there's no law. ¿Sabe por qué? Dice, You know why? Why he says that? porque cuando usted vive bajo esa ley, Because when you live under that law, hace las cosas obligadamente. you do the things not by your own will. Porque hay algo que a usted le está diciendo, tienes que hacerlo. Because there's something in you that's Y saying usted you se have siente to do it. oprimido y usted tiene que estar ahí. And you feel oppressed and you have to be there. Pero Jesús quiere que usted y yo lo hagamos. Jesús quiere que usted y yo lo hagamos But Jesus wants us to do it con esa libertad que Él nos ha dado. with that liberty that He has given us. Usted no ama porque lo obligan. You don't love because you're forced to love. Usted ama porque Jesús lo amó primero. You love because Jesus loved you first. Usted no ama porque alguien lo obligó a amar. You don't love because someone made you love. Porque el Espíritu Santo de Dios que está en usted Because the Holy Spirit that's within us le ha dado ese amor. has given you that love. Y usted ya no es un amor obligado. And it's not a forced love anymore. Es algo que resurge de usted. It's something that just surges Si out of usted you. dice, yo estoy cambiando muchas cosas. If you say, I'm changing a lot of things. Antes no era así, pero ahora ya empiezo a I'm not hacerlo. like this, but now I'm starting to be different. Es el Espíritu Santo de Dios. en It's the usted. Holy Spirit. Hermanos, a Dios le interesa todo lo nuestro. Brothers and sisters, Jesus is interested in everything that we are interested in. No solamente lo espiritual, Not just spiritually, también lo emocional, emotionally as well. también lo social, Also socially, lo exterior. the exterior. Cómo usted y yo nos conducimos por la vida. How you and I conduct ourselves through life. Cómo yo me relaciono con los demás. How I relate myself with others. Mi mejor testimonio es mi vida. My best testimony is my life. La mayoría de la gente que es atraída al reino de Dios Most people that are attracted or come to the kingdom of God es a través de la vida de alguien is through the life of somebody else que dice yo quiero lo que él tiene. that say, I want what he has. Lo que el mundo no me ha podido ofrecer y yo veo que él en toda circunstancia Whatever the world wasn't able to give me, and I see that this está person, gozoso. through whatever circumstances, Está is alegre. happy.
Aquel cristiano que está gozoso en una circunstancia adversa, hermano, That the Christian that's joyful in a very tough circumstance, sin duda alguna tiene el fruto del Espíritu en él. without a doubt has the fruit of the Spirit. Eso solo se adquiere por medio del Espíritu Santo. You could only get that to the Holy Spirit. Es bien difícil It's very difficult mostrar to show paz peace y gozo and joy en una circunstancia adversa. in a very adverse Bien difícil. scenario or situation. Es Very bien difficult. difícil ser amable It's very difficult to be loving con el que te trata mal. when the person treats you horribly. Es bien difícil amar It's very difficult to love a aquel que no te ama. he who does not love you. Pero Jesús lo hizo. But Jesus did it. Jesús amó. Jesus loved. Jesús amó. He loved. Jesús te amó a ti y a mí antes de que nosotros lo amáramos a Él. He loved you and me before we loved him. ¿Por qué yo no voy a poder hacerlo? Why wouldn't I be able to do it? Alguien decía por ahí hace un tiempo, Someone said a while ago, un cristiano a Christian, escribió en la red social, he on En su social perfil. media, on his profile, al que te ama, ámalo, al que no, no lo ames. he who loves you, love him, but whoever doesn't love you, don't love him. ¿Qué mérito hay en eso? La Biblia dice en eso no What's hay the ningún point of mérito. that? He said in the Bible says there's nothing Para to Dios that. es importante To God it's important que yo ame a aquel que no me ama, that I love he who does not love me. que yo bendiga a aquel que me maldice. That I bless he who Es lo que curses Jesús me. nos manda a hacer. That's a what usted y a mí. Jesus sends us to do. Por eso es importante, hermano, That's why it's important, brothers and sisters. anhelar los frutos del Espíritu. Want El fruto the del fruit Espíritu. of the Spirit. Todas esas son cualidades y virtudes Those are all qualities and virtues que usted y yo tenemos que anhelar. that you and I must want, must desire. Que no las tenemos todas, es cierto. We might not have them all. That's right. Es un proceso, It's a process. es un proceso, It's a process. es un caminar, hermano. It's a walk. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. But the Holy Spirit helps us. Él nos va a ayudar. He's gonna help us. El Espíritu Santo The Holy Spirit, es el que te va a conducir He's gonna conduct you or para lead que usted y you yo podemos ser gratos a Dios. so that you and I could be grateful to God. Para yo poder guardar la voluntad de Dios en mi vida, So I could save the will of God in my life. necesito ser guiado por el Espíritu I Santo. need to be led by the Holy Spirit. Con mis fuerzas no voy a poder, With my own strength, I won't do it. I won't be able to. pero con el Espíritu Santo en mi vida sí. But with the Holy Spirit in my life, yes. Es necesario morir, hermano. It's necessary to die. Es necesario. It's necessary. Jesús dijo que el grano de trigo He said that the grain of wheat tiene que morir para dar fruto. has to die to give yield. O sea que si usted y yo queremos dar ese fruto, So if you and I want to give yield, want to give tenemos those que fruits, morir. we must die. Hay un hombre There's a man, viejo. old. There's an old man. Yo escucho gente que dice, I hear people say, hablo de cristianos, and I'm speaking about Christians, que Dios te, así como tú eres así, no importa, Dios así te quiere y así te that así just es. the way you are, God loved you, and that's how He wants you. Esa es una excusa barata. That's a very cheap excuse. Dios quiere que yo cambie mi carácter. God wants me to change my Por supuesto que character. es él. Yo tengo que tener fruto. I have to have fruits. Es un proceso largo, hermano. It's a long process. Y no puedo excusarme en mi mal carácter. And I can't excuse myself in my bad character. Lo que tengo que hacer es como David decía, What I have to do is like what David said. ayúdame, Señor. Help me, Father. Límpiame de toda mi maldad. Cleanse me of all wickedness. Aquí yo no te estoy juzgando, hermano. I'm not here. I'm not judging you here. Todos tenemos algo We all have Siempre. something que entregar a Dios. that we must give to God. Todos tenemos We algo que all entregar a Dios. have something that we must give to God. Desafortunadamente hoy día, Unfortunately, nowadays, dentro del mundo del cristianismo, within Christianity, a cualquier cosa, at whatever thing a cualquier pecado, or at whatever sin, le llaman demonio. they call it a demon. Demonio de hechicería, dice. Demon of witchcraft, Demonio de adulterio. demon of adultery. La palabra de Dios le llama deseos de la carne. The Word of God calls it desires of the flesh. O sea que es pecado, hermano. So it's a sin. Queremos excusarnos y echarle la culpa a los demonios. We want to excuse ourselves and blame the No, hermano. demons. No, Son brothers los and sisters. deseos de la carne, dice la It's the palabra de Dios. desire of the flesh, the Word Y lo says. escucho mucho en las And I iglesias. hear it a lot in churches.
Oh, voy a que me saquen el demonio, voy a que Oh, me I'm saquen gonna- el demonio de adulterio. I'm going to go so they take this demon No, of lo que adultery usted out of me. necesita es arrepentirse No, what you need to do is repent y entregar su vida a Jesús. and give your life to Jesus. Eso es lo que necesita el That's pueblo what they de need Dios, to do. hermano. Porque se ha transquiversado Because they hoy día. have changed the word. Esto es pecado, dice el apóstol Pablo. Apostle Paul says this is sin. Aquí no dice demonio. This doesn't say demon. Aquí dice deseo de la It carne. says desires of the flesh. Y yo tengo que hacer morir mi carne, hermano. And I have to let my flesh die. Es fácil enumerar todo esto. It's easy to name all these, Y es fácil detallarlo. and it's easy to put them in detail. Lo difícil es hacerlo. The difficult part is doing them. Pero para eso está el Espíritu Santo. But that's why the Holy Spirit's here. ¿Por qué usted cree que Jesús dejó el Espíritu Santo? Why do you think Jesus left the Holy Spirit? Por eso dice que es nuestro guía, That's why he said that he is our guide, es nuestra ayuda. our help. Porque solos no podemos, hermano. Because we can't do it alone. Jesús lo sabe. Jesus knows that. Dios sabe que usted y yo solos no podemos. God knows that you and I can't do Que it alone. necesitamos al That we Espíritu need Santo. the Holy Spirit. Y solamente con su ayuda And only with his help, usted podrá vencer you'll be able to defeat todo eso que a usted que muchas veces no podemos. all of that sometimes we can't even Aquella deal cadena with. pesada que a That veces heavy que chain. dice ¿cómo se puede desprender esta How cadena do de mi vida? I break this out of my life? ¿Cómo poder quitar esta cadena que How do I take this me chain? resulta difícil? That results very difficult. Quizás usted la está tratando de romper con sus manos. Maybe you're trying to break it with your own Llamo cadenas hands. espirituales I'm talking about spiritual chains que están encadenando la vida del cristiano. that muchas are veces. chaining up the life of the Christian. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Only the Holy Spirit could do it. Solamente en mi relación diaria con Jesús. Only my daily relationship with God. La pastora hablaba de oración, la pasaba de una intimidad con Jesús. The pastor was talking about prayer, about being intimate Solamente with a través God. de mi intimidad Only through con Dios, how close I am with God, yo voy a poder crecer en el I'll be Espíritu, able to hermano. grow in the Spirit. Dicen caminar en el Espíritu. It says walk in the Spirit. ¿Qué significa caminar en el What Espíritu? does it mean to walk in the Spirit? Caminar en la voluntad de Dios. Walking in the will of God. Alguien que camina en la voluntad de Dios, Someone who walks in the will of God camina en el Espíritu. walks in the Spirit. Alguien que no camina en la voluntad de Dios, Someone that doesn't walk in the no will of camina God, en el Espíritu. Es así de they're fácil. not walking in the Spirit. It's that easy. La palabra de Dios es bien clara. The Word of God is very clear. Nosotros el ser humano The humans, le buscamos muchas alternativas y no hay. we look at many alternatives and there's not. Quiero leer aquí, voy a seguir leyendo. I'm going to read. Mire lo que dice el 6:14 de Corintios. Look at what 6:14 says in 1 Corinthians. Mire lo que hace el Señor con nosotros. Look what the Father Y does Dios, with us. que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, dice, con su poder. By his power, God raised the Lord from the dead, and he will rise us also. O sea que Dios no te deja solo. So God doesn't leave you alone. Dios no te deja solo. God does not leave you alone. Dios está ahí para ayudarte. He is there to help you. Dios está ahí para ayudarte, hermano. He's there to help you. No importa las veces que le hayamos fallado a Dios. It doesn't matter how much times we failed him. Mientras tengamos vida, As long as we have life, lo importante es the important thing is rendirnos a los pies de Cristo. go to the feet of Christ. Escondiendo el pecado, Um, escondiendo el pecado, hiding the sin, no alcanzaremos perdón. we will not reach forgiveness. Pero cuando se lo declaramos al But Señor, when we declare it to the dice Father, la palabra de Dios, the Word of God says que alcanzaremos misericordia. that we will reach mercy. Hermanos, somos llamados a Brothers ser and sisters, verdaderos hijos de we are Dios. called to be real Christians, real children of God. No te estoy hablando de un legalismo. I'm not talking about legalism. No te estoy hablando de un vestido largo I'm not talking about a long dress que llegue al piso, that would go all the way down to the floor, ni de una corbata bien apretada. or a tie that's super tight around the neck. Muchas veces eso es solo apariencia. Most of the time, that's only appearance. Yo te estoy hablando de una vida entregada a Dios. I'm talking about a life given to God. De eso. That's what I'm talking about. Porque a veces aquel vestido largo
Because sometimes that long dress mata al hermano con su boca. kills his brother or sister with their mouth. Y Dios mira todo eso. And God sees all of that. Cómo tratamos a los demás. How we treat others. ¿Qué usamos nosotros? What do ¿Para we qué usamos use? nuestra boca? What do we use our mouth for? Porque a veces somos muy apresurados. Because sometimes we jump the gun. We're Dios too quiere quick. que seamos bendiciones para otros, He wants us to be a blessing to no others, maldición para otros. not a curse to others. Usted y yo somos llamados You and I were called a resplandecer en medio de las tinieblas. to shine within the darkness. Tenemos que mostrarle al mundo We need to show the world que nosotros somos hijos de Dios. that we are children of God. Dios camina con nosotros. God walks with us. Dios nos ayuda en nuestro diario vivir. He helps us in our daily living. Desde que nos levantamos Since we wake up hasta que nos acostamos, until we go back to bed, Dios está con nosotros. He's with us. Lo único que tenemos que hacer The only thing we need to do desde que nos levantamos is that since we wake up, encomendarnos al Señor. give ourselves to God. Jesús lo dice en su oración, He says it in His prayer, en la oración modelo que Él nos dejó. in the model prayer that He left for us. Dice, no nos dejes caer en tentación. He says, don't let us fall into temptation. Nadie está libre de eso, hermano. No one's free from temptation. Pero tenemos un Padre misericordia But we have a Father that's que siempre nos merciful, va a ayudar en nuestra debilidad. and we will always help us in our weakness. Y eso es lo más importante. That's the most important thing. Yo te invito hoy And I invite you today a que empecemos a revaluar nuestra vida. that we start to reevaluate our lives. Y diga, quizás hay cosas que no estoy haciendo bien. And you say, there might be a couple things that I'm not doing right. Señor, yo quiero Father, I want dar fruto, to give fruit, mucho fruto. many fruit. Cuando empezamos a dar todo ese fruto interior, And we start giving all these fruits from within, vamos a poder dar frutos exteriores. we'll be able to start giving fruits in Hablo the almas. exterior to other people. Así que tenemos que levantarnos So we need to get up y decir, Señor, and say, Father, yo estoy aquí, I am here. soy tu hijo I am your child, y quiero ser cambiado. and I want to be changed. Quiero ser cambiado. I want to be changed. Lo que antes me gustaba, What I used to like before que me hacía daño that would hurt me a mi vida, to my life, hoy yo quiero que tú lo arranques. I want you to take it away. Aquello que yo no he podido quitar, That I was not able to take porque lo he away, hecho con mi fuerza, because I've done it with my own strength, yo quiero que tú lo quites, Señor. I want you to take it, Father. Y Él nos va a ayudar, hermano. And He's going to help Él te va a us. dar la fortaleza He's going to give you the strength para continuar en este diario vivir. to continue in this daily living. Hay dones que Dios da, There's gifts that God gives, pero los dones son para esta tierra. but the gifts are for this world. Los dones For que Dios here. te da aquí The gifts that God gives you here son para esta tierra. are for here, for this earth. Pero el fruto del Espíritu, But the fruit of the Spirit, usted se va al cielo con ellos. you go to heaven with them, Porque allá lo vamos a seguir necesitando. because we'll still need them up there. Allá usted no puede ir sin fruto. You can't go up there without any fruit. Todos tenemos que tener amor, dice la palabra. We all ¿verdad? have to have love, the word says. Allá todos vamos a tener ese fruto. We all will have that fruit when we're Así up que there. necesitamos ejercitarnos aquí ese fruto. So we need to start exercising those fruits here. Y aquí tenemos que demostrarlo primero. And here we need to show it En here nuestra first, familia, within en our nuestra family, congregación, con with our nuestros hermanos. congregation, with our brothers and our Amarnos los sisters. unos a los otros. Love each other. Love Eso es one lo another. primordial. It's number one. Somos una familia. We're a family. Nos amamos. We love each other. Y tenemos que orar por aquellos And we have to pray for que those están allá afuera. that are outside. Y no hablo solo de esta iglesia, I'm not only talking about this church. de la iglesia en general. And I'm talking about church De la in iglesia de general. Cristo. The church of Christ. Tenemos que unirnos en We oración. need to get together in prayer. We need to unite in prayer. Te voy a pedir que te pongas en pie. I'm going to ask for you to stand on your feet.